Dragi moji Srebreničani, kako ste? Dobro je kako ste vi, predsjedniče. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu ti lud, ko će da ti na klanje, ti ne ideš, ti na klanje, ti ne ideš. Ja posjedujem fotografije od jednog njemačkog reportera koji je 1993. sa Orićom bio na terenu i snimao je njih sa najnovijim opremama, mitraljezima, minobacačima i ljudi su bili naoružani do zuba. Postoje snimci, video snimci, postoje fotografije, imam to sve i to ću da objavim u jednoj dokumentaciji koju sad planiram da izdam u Njemačkoj u Freiburgu. U taj rat su umešane zapadne tajne službe, o tome su njihovi eksperti i pisali, kao Ramsey Clark, na primjer, bivši javni tužilac Amerike i drugi eksperti. Oni su priznali i opisivali kako su oni bili umešani u te ratove. Zato što javnost to ne sme da zna, njima treba neko što mogu da ga okrive za to. A to su u ovome slučaju bili Srbi i sad će da ostanu Srbi za sva vremena krivi, za sve i svašta. A Srebrenica im je onaj glavni argument. Nije niko do dan danas mogao da pronađe neku dokumentaciju u kojoj se naređuje da se zauzme Srebrenica ili da se napadne Srebrenica. Ulaz u Srebrenicu je bila jedna reakcija na napade na neka srpska naselja i srpska armija približila se Srebrenici i onda je primetila da ovi ne pucaju, da su napustili Srebrenicu. Imam podatke iz muslimanskih izvora da su oni naišli između Srebrenice i Tuzle nekoliko puta na srpsku armiju. I muslimanski komandir Nesi Burić je izjavio u bosanskoj štampi da su oni izgubili 2000 vojnika u toku proboja prema Tuzli. To je možda bilo neki 5, 6, 7 dana. I imam čak jednu fotoseriju od jednog muslimanskog fotografa iz Tuzle što je bio među tim vojnicima i što je snimao te ranjene i te što su preživjeli te borbe i bitke. I o tome se danas ne govori. Mislim da su izgubili 2000 čoveka, znači bacili su te ljude na spisak oni koji su navodno ubijeni, streljani i tako dalje. 1996. godine su se pojavile 3000 imena od muslimana što su glasali u nekim evropskim zemljama gde su živjeli kao izbeglice. 3000 njih što su isto na spisku ti navodno ubijeni su izašli na izbore 1996. Tu čitavu listu imam. Nekoliko stotine njih, mislim da ih je čak preko 900 i nešto koji su poginuli 92. 93. 94. i tako dalje i njih su bacili na taj spisak navodno ubijeni. Meni su poznata dva incidenta, ako mogu tako da i nazovem. Prvi je ono što se desilo u onome hangaru u Kravici. Tamo su bili zarobljeni muslimanski ovi vojnici. Desila se pobuna, pobunili su se tamo i oduzeli su jednome srpskome stražaru pušku i ubili čoveka i pucali u jednog drugog. Posle toga su probali da pobegnu i ovi ostali srpski stražari, ufatla ih je panika i počeli su da pucaju po ljudima. Međutim je u međuvremenu čak Haag morao da prizna da oni ne mogu da dokažu više od 15 do 20 mrtvi u toku tog incidenta, a na početku su pričali o 1500. Sad su morali da priznaju, vidio sam izveštaj od Bete, da neki ljudi sad čak traže reviziju u ovim procesima protiv, ne znam, Krstića i tako dalje. Prvo svega nisu pričali o tome da se tamo desila pobuna muslimanskih zarobljenika, a drugo nisu pričali o tome koliko je tamo stvarno stradalo ljudi. Ali to nema veze sa egzekucijama. To se desilo spontano. A drugi slučaj mi je poznat, slučaj Dražana Ardemovića, koji u nekoj multietičkoj jedinici izgleda počinio jedan zločin nad zarobljenicima, međutim nije ih bilo 1200 kao što on tvrdi u Hagu, nego istrage Bugarina, novinara Žermina Lačivikova pokazuju da je tamo stradalo oko 150 ljudi. To je prva tačka. A druga tačka,
Izgleda da je to francuska tajna služba naredila. Znači, ljudima je obećano neko zlato, neke pare, da pobiju negde jednu grupu zarobljenika, pa posle da kažu to je srpski zločin. Pa imam informacije direktno od Holanđana da je tamo učestvovalo možda 400 srpskih vojnika, a ne 1500 ili 2000 kako su upisali u medijama. I pričao sam sa tim vojnicima i rekli su da se srpska armija ponašala sasvim korektno prema civilima, gde su im čak davali hranu, deli vodu i pomagali ljudima da se evakuišu iz Srebrenice. I svedočili su svi ovi ljudi što sam s njima pričao da nijedan civil nije dotaknut, da nije niko ubijen, povređen, silovan i tako dalje. Ja nisam čuo do sad ni za jedan slučaj da je jedan Holanđanin video neki zločin. Rekli su da su čuli neku pucnju u okolini, ali dobro, to je normalno, mislim, bio je rat, ali nisu lično vidjeli neke zločine srpske armije nad muslimanskim civilima. Da bi tamo stvarno stradalo 8000 ljudi, onda bi to bio jedan veliki ratni zločin. Sa genocidom to opet nema nikakve veze. Pošto ako se evakuišu civili, starci, žene, deca i krene se samo protiv armije ili protiv muškaraca, onda se ne može biti govora o genocidu. Šta se podrazumeva pod genocidom, a to ne veze sa genocidom, to bi bio jedan klasičan ratni zločin. Prvo svega tada su ti zapadni mediji već bili kompletno negativno ostrojeni prema Srbima i oni su morali da paze šta rade Srbi i srpska armija. I nisu valjda toliko glupi da je maltene pred svetskim kamerama tu pola sveta je tamo bio štacioniran, žurnalisti iz Amerike, iz Švedske i sad da ubiju tamo 8000 ljudi, mislim, nije niko toliko glup. A pogotovo kad im trebaju i vojnici za neke zamene, zarobljenika i tako dalje. Znači, čisto nije logično to sve. Bosna je bila pod satelitima, tajne službe su tamo bile, neke iz Amerike, iz Nemačke, Engleske, Francuske, Holanđani, UNO, NATO, ko je sve tamo bio. Znači, kako oni ne bi sad primetili da bi Srbi sakrivali neki 7 do 8000 lešova? Ko to može da bude tako nešto? To je apsolutna glupost. Tako nešto samo i tvrditi. Pojavili su se međuvremeno neki muslimani iz Bosne koji su svoja imena našli na spomeniku u Potočarima. Nisu našli samo sebe, nego našli su i njihove prijatelje što danas žive u inostranstvu. Znači, njima fali svi od oni navodno ubijeni 7 do 8000 ljudi. I kako sad srpska armija da je sakrije te lešove? Što bi srpska armija 95. ušla u neki grad i ubila 8000 ljudi kad to nije počinila ni 92. ni 3. ni 4. ni nigde u Bosni? Što baš 95. Ušli su i u Žepu malo kasnije i nisu ubili nekoliko hiljada ljudi. Ušli su i pre toga u neke manje gradove i nisu ubili 8000 ljudi. Znači, nema uopće logike u tome. Mislim, to je apsolutna glupost. I imam izjave od muslimanskih lidera, političara, da je Izetbegović organizovao izdaju Srebrenice, znači da se povuče ta armija. I Srbi su ušli u tu klopku, da. Znači, možda bi bolje bilo da nisu ušli zato što su imali vremena to sve da insceniraju. In April 1993, military chiefs from both sides, General Sefer Halilović and General Ratko Mladić, signed a UN plan for Srebrenica and the other cities to become demilitarized zones. The Muslims promised on their side to stop the aggression against the Serbs around the enclaves and against the 15,000 Serbs still living in the capital, Sarajevo. In addition to all the weapons that were not handed over, a number of top-secret weapon drops took place at the end of 1994. The Serbs protested in vain. The fact that the black flights were going on was the most open secret imaginable at the time. There was no secret at all. The only secret was exactly whose aircraft are they, who's paying for it, what exactly are they dropping. It was the black flights, arms from the black flights into the Srebrenica enclave that actually was the proximate cause of Operation Krvaja 95. That was the attack on Srebrenica, because General Mladić repeatedly protested the UNPROFOR, saying, look, these guys are bringing arms in the enclave. These flights are landing, they're bringing arms in via helicopter, landing to helicopter, bringing arms in. The Serbs knew this. This has to stop, and UNPROFOR had to go.
before, of course, had to know some of what was going on. They knew the flights were happening, but they were powerless to stop it because, again, the airspace was under the control of NATO, which meant de facto under U.S. control. Izetbegovic said to more than one person that, look, we're going to lose Srebrenica in the peace settlement anyway. Why don't we just make some political points on this? And even if they all get slaughtered, we didn't do it. That the Srebrenica enclave was ultimately untenable was obvious to anyone who could look at a map. There had been killings in the Drina River Valley on both sides before the Bosnian Civil War officially began in April 1992. The Serbs there have always been very nationalist. The Bosniaks there have always been very, very nationalist, going back to before World War II. So there was a lot of settling of scores in 92, 93, 94, a lot of, more than 1,300 Serb civilians butchered by Muslim forces under Nasser Oric. It was very clear that if Srebrenica fell, there were going to be a lot of Muslims who were simply going to be massacred. Mladic had 4 tanks and 400 men. In reserve, he also had 1,600 armed locals. But Mladic didn't trust them since they lacked discipline and would use every opportunity to revenge Oric's attacks on the villages. The Serbs were outgunned by NATO's fighter aircraft, 450 Dutch peacekeepers, and Oric's 5,500 soldiers. Within 24 to 48 hours of the fall of Srebrenica on 11 July 1995, elements of the Bosnian Serb army under the control of their counterintelligence service executed probably about 2,000 Muslim males, most of them prisoners of war, disarmed prisoners of war. And the other 5,000 or so Muslims who were killed over the next 5 days during the breakout by small to large groups, accompanied by the battalion-sized groups trying to break through with civilians with them back to their second corps lines around Tuzla. And they were just killed in large numbers by artillery fire, by machine gun fire, because the Serbs were able to locate them, they knew where they were. But again, to the Serbs, to be fair, this looked a lot more like a conventional military operation. Pod broj 1, trebate da položite oružje i svima koji polože oružje garantiram život. Imate moju reč kao čoveka i generala da ću iskoristiti svoj utjecaj i da pomognem nedužnom muslimanskom stanovništvu koje nije cilj te iste vojske Republike Srpske. Aleksandar Dorin, čovjek koji istraživao mit u Srebrenici, pisao knjige o tome, odveden je iz svoje kuće 17. juna 2015. godine od strane švajcarskih specijalnih jedinica. Pozivamo sve ljude koji su spremni da brane istinu i pravdu da nam se pridruže i potpišu peticiju za oslobađanje pisca Aleksandra Dorina.